बंधु एक कथा मु भी जानिछि कि चुप रहिबा बहुत भल होइथाए, किंतु जेतबेले आपणक सह अन्याय हुए सेठी आपणकु कहिबा पाई हुए। मिछ कथा सुनिबारे भी मजा सेतबेले आसी थाए आज्ञा, जेतबेले सत कण आपणकु प्रथमरु जଣା थाए। ए बंधु आमे डरी करी बसी जाइनु, बरम सबु किछि करी बसी जाइछु। आपण निज जीवन रे देखिथिबा स्वप्न एते भी दुर्बल हवा आवश्यक नुह कि लोकमानंक कथारे आसी आपण आपणक जीवनर दिग परिवर्तन करिदेबे। बंधु प्रतिटी जगारे जाई चेष्टा करिबा अपेक्षा भल हब गोटिए जगारे आपण संपूर्ण चेष्टा करंतु, देखिबे जीवन आपणकर बदली जीव। आजि कालीर दुनिया रे आवश्यकता ठारू अधिक भल हवा सतरे भल होई न थाए। जदि आपणक जीवन रे आपणकु तळकु टाणी नउथिबा लोक निज लोके होइथिबे, तेबे मनीषकु निजकु संभाळिबाकु टिके समय लागिबो आज्ञा। आजि कालीर दुनिया रे लोके आपणकर आदर सेतबेले करंती जेतबेले आपणकर सेमानंकु आवश्यकता थिबो। आवश्यकता नथिले ए दुनिया रे केही भी काहाकु मने पकांतिनी। आपण आपणक जीवन रे खुशी रे रहिबा शिखि जांतु भाई, काहेकि ना दुख रे रहिले केबे दुख समय चली जीव नाही। जदि कौनसी लोक आपणकु एकथा कहे कि आपण बदली जाइचंती, तेबे गोटिए कथा सुनिश्चित कि 95% आपण सेई काम करिबा छाड़ी देइचंती जहा केवल लोक मानंकु पसंद थिला, बाकी किछि भी बदली नाही। जो लोक माने राग रुषा अभिमान करी जाइथिबे, हुए तो सेई लोक माने आपणक जीवन को पुणी फेरी आसीबे, किंतु बदली जाइथिबा लोक केबे फेरी आसे नाही। किछिटा लोक प्रतिदिन आम हृदय को कष्ट दियंती, किंतु जानिनी तापरे भी काहेकि सेमानंक सह कथा होला परे ए हृदय को टिके भल लागिथा। जो लोक माने निज लोक मानंक ठारू कष्ट पाई थांती, जो लोक माने निज लोक मानंक ठारू दुख पाई थांती, से माने तांक जीवन रे बहुत कठोर होई जाई थांती। काहाठू आशा करिबा भरोसा करिबा ए हृदय को तो बहुत कष्ट दिए, किंतु तापरे भी काहेकि केजानी बारंबार ए हृदय से भूल ही करुथाए। केवल दुनिया को देखई होउथिबा भली संपर्क रे रहिबा अपेक्षा भल हबो आज्ञा कि आपण आपणक जीवन रे एका ही रुहंत। जहार प्रकृति सबु बेले बदली जिबार, से केबे भी कहार होई पारिबनी, सिए समय हो किंबा कौनसी मनीष हो। मो जीवन रे मु पाइथिबा धोखा ही मते शिखेई देइछि भाई, कि भल पाइबा देबे बोली देखेई होउथिबा लोक माने सतरे धोखा देई चली जाती। बेले बेले अविश्वास लागिबाकू लागे आज्ञा सेई सत कथा, जो सत कथा आम आखि तो देखु थाए, किंतु आम मन ताकू केबे स्वीकार करि पारु न थाए। भल पाइबारे दुईटी जिनिस तो देखिबा पाई मिले, केही जणे पागल भली चाही रही थाए, आउ जनकु कौनसी कथार किछि फरक ही पड़ु न थाए। धोकेबाज लोक मानंकर मन भितरे गोटे बहुत भल गुणटिए रहिछि आज्ञा, कि सेमाने बहुत मीठा कथा कुहंती। जदि कौनसी लोक कहुथिबा भूल कथा भी आपणंकु ठीक बोली लागे, ताहा आपणंक से मनीष प्रति भल पाइबा नुह आज्ञा, बरम आपण निजर आत्मसम्मान को हरेई सारिछंती। आजि कालीर लोकंक कथा छाड़तु आज्ञा, मु मो निज कथा कहूची। मु केबे कौनसी जगारे कथा सारे नाही, जोठी भल न लागे सेठी संपर्क ही सारी दिए। आपण आपणक जीवनर समस्त समय निज जीवनर भल समय पाई लगेई दियंतु। केवल प्रकृतरे भल पाइबा दौथिबा लोक मानंकु ही भल पाइबा मिले, नहले आजिकालीर समय रे भल पाइबार नारे टाइम पास तो बहुत करा जाए।
ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି ତତେ ଭୁଲି ଯିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଜାଣିନି ମୋର ସ୍ମୃତି ସବୁଥର ତତେ କାହିଁକି ମନେ ପକେଇ ଦେଉଛି। ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରକୃତରେ ଜୀବନ ସାଥୀ ହୋଇଥିବ, ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ଅସୁବିଧାରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବ। ଏ ବନ୍ଧୁ ଚୁପଚାପ ହୋଇ ଶୁଣୁଛି ମୁଁ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଏ କଥାକୁ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ମୋ ସମୟକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିଥିବେ ଆଜ୍ଞା, ଏ ଦୁନିଆର କେତେ ବଡ଼ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି ହେଉନା କାହିଁକି, ଆପଣଙ୍କର ସାହସ ଠାରୁ କେବେ ବି ବଡ଼ ହୋଇପାରିବନି। ମୋତେ ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଅଛି ମୋ ଜୀବନକୁ। ତୁ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ପରେ ଭରସା ଭାଙ୍ଗିଗଲା, କିନ୍ତୁ ମୋ ଜୀବନ ମରିଯାଇନି। ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଧରଣର କଥା ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ସମସ୍ତ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଡରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ଜୀବନର ଶେଷ ରାସ୍ତା ମୃତ୍ୟୁ ପାଖକୁ ହିଁ ଯାଏ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଅନୁରୋଧ ରହିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ, କୌଣସି ବି ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିବା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ଭାବି ନେବେ ଆପଣ କି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କାହିଁକି ବା ଥିଲେ। କୌଣସି ବି ମଣିଷ ପାଇଁ ଜୀବନରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବଡ଼ ଦୁଃଖର ସମୟ ତ ସେଇ ସମୟ ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଲୋକମାନେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ଧ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ, କେବେ କେବେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ଠାରୁ ଭଲ ଏହା ହେବ କି ଆମେ ଚୁପ୍ ରହିଯିବା, କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ମଣିଷ ଆମ ଶବ୍ଦର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିପାରୁନି, ସିଏ ଆମ ଅଭିଯୋଗର ମୂଲ୍ୟ ବା କ'ଣ ବୁଝିବ। ବେଳେ ବେଳେ ମଣିଷର ଜୀବନରେ ଏମିତି ବି ସମୟ ଆସେ, ମଣିଷର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ମରିଯାଏ। ବାସ୍ ମନକୁ ଏମିତି ଲାଗେ ଯଦି କେହି କଥା ହେଉଛି ବି ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି କେହି କଥା ନ ହେଉଛି ବି ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, କିନ୍ତୁ ସତ କଥା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତ ଏ କଥା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିସାରିଛି। ଏ ଦୁନିଆର ଲୋକେ ବହୁତ ଲୋଭୀ ଆଉ ସ୍ୱାର୍ଥପର ମଧ୍ୟ। କୌଣସି ବି ମଣିଷ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ବି ଜିନିଷ ହେଉ, ମଣିଷର ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ କେବେ ସମୟ ଲାଗେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଭୁଲିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ତାକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଯାଏ। ଯେଉଁ ମଣିଷ ଆପଣଙ୍କ ମନର ଭାବନାକୁ ବୁଝିପାରୁଛି, ଯେଉଁ ମଣିଷ ଆପଣଙ୍କ ଚୁପ୍ ରହିବା ପଛର କାରଣ ଜାଣିପାରୁଛି, ସେ କେତେ ବି କମ୍ ପାଠ ପଢ଼ିଥାଉ ନା କାହିଁକି, ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନୀ ମଣିଷ। ବନ୍ଧୁ, ଲୋକେ କୁହନ୍ତି କି ପରିଶ୍ରମ ବିନା ମଣିଷକୁ କିଛି ବି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଗୋଟିଏ କଥା ବୁଝିପାରୁନି, ଏତେ ଦୁଃଖ ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅବା କୋଉ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲି। ଆପଣ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ତାହା ମିଳି ନପାରେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ରହିବ ଆଜ୍ଞା, କେବେ ବି କାହା ସହ କେବେ ଅଧୁରା ଭଲ ପାଇବା କରିବେନି। ହେ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଦିନେ ଏ ସମୟକୁ ପଚାରିଲି କି ଆଜିକାଲିର ସମୟରେ ମଣିଷର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ କିଏ? ସମୟ ବି ହସି କରି ଉତ୍ତର ଦେଲା, ସେ ମଣିଷର ଭଲ ପଣିଆ ହିଁ ତ ତାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ହୋଇଥାଏ। ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର କେବଳ ସେଇ ସମ୍ପର୍କ ସଚ୍ଚା ସମ୍ପର୍କ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କ ପିଠି ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ। ବନ୍ଧୁ, ସେ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ହେଉ କିମ୍ବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଉ, ଟିକେ ଡେରିରେ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ମିଳେ ନିଶ୍ଚୟ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ହୁଏତ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ସେସବୁକୁ ଆପଣ ଫିଲ୍ କରିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବନ୍ଧୁ ସମୟ ସୁଅରେ ଆପଣ ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରିବେ।
ए दुनियारे आमर निज लोक माने तो सेई लोक माने होई थांती जो माने आम दुख कष्ट को फील करी पारुथिबे। आज्ञा जदि भल मंद कथा पचारिबार कहिबी बाटरे जीवा समय रे एमितिरे भी लोके पचारि दियंती। गोटिए कथा कहिबी आपणको विश्वास हबनी किंतु सत कौनसी भी मनीष निज जीवन रे आपे आपे बदली जाएनि। आज्ञा किछिटा घटना से मनीषर जीवन रे एमिति होई थाए कि से मनीष को सीए बदलई रखी दिए। जदि कौनसी मनीष को सठिक दिग आउ सठिक समय जना नथिबो सेतबेले उदय होउथिबा सूर्य मध्य से मनीष को अस्त हेला भली लागिबो। कौनसी भी मनुष्यर समस्या एते भी बड़ होई न थाए जेतिकी से मनीष भाबु थाए। थरे से समस्या को समाधान करिबा पाई आपण पाद बाहर करंतु देखिबे से केमितिका भी समस्या होई थाउ ना काहेकि आपे आपे सिए दूर होई जीवो। आजि कालीर दुनिया रे एक कथा समस्ते जानिथिबे कि झियो मानंकु तो समस्ते भल पाइबा दियंती किंतु भल पाइबा सह सम्मान आउ इज्जत बहुत कम पुरुष ही देई थांती। कौनसी मनीष को न बुझी केबे से मनीष को पसंद करिबेनी। आउ गोटे कथा आज्ञा कौनसी मनीष को न बुझी केबे से मनीष को हरेई देबेनी।